भाई तो बाबू कहो कहाँ घर के आसी छथिन का घर के मैं तो भरोसा करके मामू घर का आसी तमर मामू किए थे मोर मामू चंद्र से ना हे चंद्र से महाकारा मोर दिन रात चिपचा भी करमा हैं तुम्हें सुई दिला तुम्हें नहीं जाना को मामू तो नहीं चंद्र से ना बुढ़ा जो दिन जदी एंदा चिप चाबी के जदी मरी जाती थे मेरे खबर वार्ता तो रही थी ता जी तम मामू कैसा मामू कसी गो हां बुढ़ा जदी मरी गला तमे चंद्र से ना का बोलसो तम कहाँ घर के तो जान में पहचान भी बोलाए में हम नाम की जगह नहीं गो तमे पत्र से मरी गला ओगो आमे तो नीचे मामू पूछो तमर ना कहाँ है मामू का बोल ना ते केन साइड दरकार अरे का चूड़ी है जैसा नहीं गो केता साइड होचे 2 से दरकार 4 से दरकार 3 से दरकार 2 से दरकार मुझे फाइट दर 5 मेरे 5 अखरिया ना खा के बोट तक ए बाबू खुली कर को 5 बोली रे भाई हां खुली देबू के कोई पहले दिल खुली कर को एक खोली तेरे श्री कृष्ण चंद्र श्री कुकुर चंद्र मेनी है श्री कृष्ण चंद्र असत्य कथा नहीं कहो मोरा वाह मोरा तो सत्य श्री कृष्ण चंद्र तुमको सत लग रहा बिल्कुल असत्य लगे नीचे कि माँ कान्हुआ सिरे में पारणे दुख नासी भेदन करो तनु बनमारी আগতে তলা যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবের সে মতে ভুরি মা কান্হুয়া শিবে মোর সপনা শিবে মা कृष्णचंद्र भगवान तो त्रेतया जुगे मर्यादा पुरुष रामचंद्र धनुर्धारी दिवस मुई सेतिरे सीता माता थी हां सीता कथारे अछि शास्त्रे अछि का बोली मर्त्य मंडले जन्म होई आ देवता हेले मध्य मरल जेते बेले त्रेतया जुगे मुई पातापुर के फांसी जोथे गमन करथि और से रामचंद्र भगवान हां मोर औरत कानी के धरी कर केते आको रही कर कांदो थी तो मैं काय बोलू रे सीता सीता मोरे तो छाड़ी कर नहीं जाओ तापर सीता ने रामचंद्र के कथा जे तमे जदि मते भेट साक्षात हेबो बोले तो आपन चले तमे इतिवा प्रश्न मुई इति रात कि बे तमर मोर मिलन जदि से परम ब्रह्म कृष्ण चंद्र हेति चोर चुहादर मथा राती में आसी भाव प्रेम विश्वास निकर मोर घर के आसी हां तमे जदि कृष्णचंद्र मनुष्य मैले म तुमको प्रश्न देखा काके ये में मतलब प्रश्न इने परीक्षा है भाई का परीक्षा सुंदर है परीक्षा 10 तारिख को इला क्वेश्चन देवा परीक्षा मुई कहूथिनी और बाबू उत्तर कहूथि काम ते हवा क्वेश्चन दे तुम्हें कहू दिबो भाई चले छ चले छो तमर लाइसेंस अछि अच्छे आप की ऑफिस थी रहा कितना एग्जाम थी रहा बेले तो हमारे में चलो धीरे से कंप्यूटर मारू ऑप्शन माने हेता ओ करा काहे पैसे धर दे नीला रतन কথায় পচারিবি মতে কহি দেবন তোমা কাঁধে পড়েছি কথায়
सुख के छाड़ी करी ई मध्यपुरे तमे का हला दे जन्म है ओ मध्यपुरे का हला दे जन्म हिच को मस्ते कथा मन ना आगो ए मंत समय देवकी पासरे गोविंद मिले जाई गोविंद मिले जाई गर्भे दियो स्थान होई भी जन्म होई भरा पुरा अच्छा सेना से विदाई करनी सेना से विदाई करनी है गोमाई एवं तो समय देवकी पासरे गोविंद मिली जाए जाए बड़ा जी किन समय कथा जेतेबेले देवकी वसुदेव के 500 मथुरा रे बंदी गृह रे बंदी करी रखिथिले देवकी वसुदेव के बंदी घरे रखिथिले हां कंस अंश केतेटा कोड़ा रे बानी केतेटा कोड़ा रे 12टा मैले 12टा 12टा कोड़ा रे तापर काण हिची आगो सुनी देवकी दियंती उत्तर सहिल पारिबी भागरे पगर फभार अच्छा सहिल परिबे बाप पगरे तुही जनमल भिबु कन्हई गो ए बाप कंस तागे मरिबु मेरे देवकी छोटा पिला के कंस भी कर मारी दे भगवान श्री कृष्ण तेने विचार करे जे देवकी प्रति तो এটা अन्याय अत्याचार होछि मुई यदि किसी उपाय नहीं करबी मेरे देवकी सब संतान के कंस संसारी के मारी देबा मैले देवकी गर्भरे जे करी भगवान श्री कृष्ण स्थान माने छान बाबू छन ये देवकी तम कथा के सुनी कर मना कर दे मना कर दे मु तो छोटा पिला के कंस नहीं कर मारी देला ना যদি भी की जन्म है बोले बाबू तीना दिने कंस जानी पाइले तो से भी मारी देला हां तापर तमे काना कर बिना आगो हसी कहंती मुरारी हसी कहंती मुरारी तो गर्भरे मुही जनमल भिबी अच्छा ते गर्भरे जति म जन्मल भिबी जननी गो मु तो रहिथिबी फूल परी बोले बड़े कौशले भगवान श्री कृष्ण देवकी माता गर्भरे स्थान माने छान बाबू छन जे जन्म के बार के नक्षत्र के समय की तरह जन्म है हां नहीं ने तमे का करो सुना गो भाई मोजर मचरित गदेउ छि कही अच्छा मो जन्म चरित्र तते देउछि गो कही भाद्रव मास देव अष्टमीर दिन अच्छा भाद्रव मास दे अष्टमी दिन मघा नक्षत्रे माई
मोघा नक्षत्र रे तम जन्म मोघा नक्षत्र रे जन्म होइছে মানে কানা প্রমাণ আছে কর্ম করছ বলো তোমার কি মোর পাখে নাই না কি দিয়া মত পুরাণ হেটা তোমার আছে গো মাই মোর পাখে মাছ মারি করে উড়া দেখাবো কিন পুরাণ রে প্রমাণ আছে কিন গুরু তমকে শিখাইছ সেই কথা মতে কহ আগে তুমি তোমার মনে পড়তে নাহি হরি বংশ পড়াবে দেখি বজাই হরিবংশ পুরাণ মাই দেখিব গো যাই আপর অছি গুপ্ত ভাগবত ভাগবত ওহিরে রহিছি মাই গো কৃষ্ণ চরিত্র तमे कहना जी भाद्रव मास अष्टमी रे मोर देह कृष्ण जन्म हाँ माई जी तमर मां बापा के तो बंशन करी बंदी घरे रखिथिले 12 कड़ा पिंधे के रखिथिले ये द्वापर जुगे तो कंस के समस्त डरथिले कंसर बंदी घर के किए भी पसी नहीं पारे खाली चाहे कर गुप्तचर माने खाली खोज खबर नहीं आना जाना कर जे तमे जन्म हेला देखबा तमर जन्म हेला सन्यासी जन्म ही साला की के आसी कर तमके पहला धरि किला कर से কথা কয় কর লে তমে কা করবা এটা শুনলে মুই শুনলে সব লিখি কি মোর খাতা আর গুটে কথা জন্ম হিসাবে তো পিলার সামনে কানে প্রকাশ হ্যাঁ वो कैसे सेगन भाई যে তমকে কান আনি করি সে বন্দি ঘর তমকে কইছে কোন সো তো রারা রারা খানা খাটা কই দছ हां मैं কোন সবে দেখলে সমস্ত দৌড়ুছিলে কইছ তুমি কানা খাই করে বঞ্চি ছিলা সেই কথা খায় মতে কহ এ কথা কত কে প্ল্যাটফর্ম সুকি গলা না পিলা জানে গো মাউসি এই চকলেট খাই চলছ না লাল পাজি घर के नहीं आने झमेला के नहीं चाहिए কি কথা পিলা श्री कृष्ण भक्ति मई को बहुत ही सुना जैसे पहले माता गर्भ को हेली मुँह जन्म प्रथमे तुमको वसुधा धैथिले हाँ माई वसुधा बोले कि वसुधा बोले माँ धरित्री धरित्री बोले माँ भूमि ई माटी रे तो पड़िथिल हाँ जन्म हैला जे हाँ से आर गुटे কথা कहले जे मोर मन के नहीं बता अरे भाई ओरे ननी मां जब छुआ के जन्म करे मां कथा की रखवास तुमके कहला जे तुमके गाय गोरस खाले जेते बेले मोर माँ मते जन्म करे जन्म को लागे मुई माटी रेखा पड़ी छिड़वालो माने धरित्री रेखा छिड़वा माटी में तापरे गर्भधारी माता माने धरसी गाय गोरस
ସେତେବେଳେ କପିଲା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିକି ମତେ କହିଥିଲି। আচ্ছা কিয়া করে খেয়েছিলি বলে তুমি সব নেই পারো ହଁ যদি কিয়া করে খেয়েছিল বই গেলে সে কিয়া কেন কাটে লাল কাটে ঠোক কাটে হলদিয়া কাটে কলা কাটে হোয়াইট কাটে ব্লু কাটে হেবেলে কে ইংলিশ ওয়ার্ড চালু ছিল ওই কমছে গো কেনটা দিছিল সে কিয়া ସେ ଗାଈଆ ଗାଈ ମାଇକ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବୁଝାଇ କହିଲି କମାଇ ଗାଈର ତଲର গাড়ি হচ্ছে শ্যামল বর্ণ অমাই শ্যামল বর্ণ বলে কেনটা করে কিনা মেঘ বর্ণ মেঘ বলে কৃষ্ণ বর্ণ গলাটা ସେଥିଲାଗି ତ ପିଲା କଳିଆ ହେଇଗଲେ কলিয়া যে হাতা ଆଗ ମାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ 16 ଗୋପୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ କଳା କଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଟୁକିଲ ମନେ ଥିବା କଳା ଗୋଟେ ଥିବା नहीं কলা କାଣି ଚୋର ଲାଗିନି ये एक थी तोरा तोरा धो दिचर मजिना कोला जे कंता नहीं दिखी ସେ ତ କାଣି ଚୋର ଲାଗିଲା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ କହ ମାଇ ବଉଳା ଗାଈ କମିଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର ବି ଖାଏ ହଁ ରାଧିକା ବୋଇଲେ ମନ ତୋରା କହି ଦେବ କେଉଁ ପରିଣା ଯେ ଦରେରା କେଉଁ ସଖୀ ଆସି ନାଭିକୁ କାଟିଲା କହି ଦେବ ମତେ ଏ ନନ୍ଦବା ରାଧିକା ବୋଇଲେ ମନ ତୋରା କହି ତମେ ତ କହିଲ ମୁଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ହଁ ବଉଳା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇଛି ସିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଭିକେ କିଏ ଆସିକରି କାଟିଥିଲା हां ନାଭି ବିଲେ ଆମର କୌଶଳ ଭାଷାଟି ନେଲୁଆ ଭଗବାନ ବଳଦ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଭି କାଣା ହେଇଥିଲା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କହୁଛ नलुआ ସେ ନେଲୁଆକେ ନେଇ କରି କେନ୍ ଜାଗା ବି ରଖିଥିଲେ ସେ ନେଲୁଆ କହି ସେ ଗଲା ବିରି ସେ ଗଲା ଟକି ସେ ଗଲା ଟକିଆ ସେ ଖେଲା ମଠିଆ ସେ ନେଲା ହେଦ ତ ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ मो नलुआ हैला जे हमें कई बार टोटिया हैला के मोटिया हैला मो नलुआ के काटी देला को भाजी कर पुड़ई पुड़ई झाड़ी दे ଏ ଛେଲ ବେଳାଟା ସେ ଖେସ अगर रक्ति नहीं बना ଆଗो हां ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଭିକେ କେନ୍ ଜାଗା ଦେଇ କର हां ସେଟା କାଣା ହେଇଥିଲା है का ସେ କଥା ମତେ କହ ଆ କଣେ ନାରାୟଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅମ୍ବିକେ ଭାଷେ ତଥା भिन्न भिन्नं न कर्तव्यं पञ्चदेव नमोऽस्तुते শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুনব না বহপালা শুনব না বহপালা শিবম হাস দিয়া শিব নাভি কাটিলা শিবম হাস দিয়া শিব নাভি কাটিলা স্বর্ণ পাতিয়ারে নাভিকু কাটিলে নাভিকু নেই ভূমিয়ে পতিলে মনাভি হইলা মাই সুতে নতবা
नाभि के सुगंधा सखी आसी कर काटी थी हां माई कोई सुगंधा रे तैयारी के छुरी रे हां जी सर्वमोटे भगवान श्री कृष्ण को नाभि के ते लंबा थी सर्वमोटे श्री कृष्ण को नाभि दिया 300 आंगुल 300 होइले 300 माने 20 आंगुल ये कृष्ण को नाभि पुरे आंगुल थी हां हां जी केते छाणी देले आ केते के काटी थी केते छाणी केते काटी देले छोड़ो इतना छाणी 14 इंच काटीले 14 आंगुल काटीले सेना को नहीं को भूमि रे कोले छोटी तमर मने नहीं विश्वास नहीं राधा कृष्ण पुराण पुरुष जीरो जाई गीतर पे नारा जन पाए राधा कृष्ण पुराण रे अति तो मनो सुनो सुनो माई नाभि चला कथा मोरे उठी कही सुनो सुनो माई नाभि चला कथा मोरे उठी कही बाबू को ओह माई तमर नाभि थिले कोई आंगुल हां मोए 14 आंगुल के काटी कर भूमि रे पोती दे हां सेटा गुटे सुसे का सर्प है এই চিল্লা से सर्प हेबार कारण का सर्प का हेबार कारण काण से होय सर्प किन जगह रे रहते এই জায়গা না কেন উনি ভিতরে सुशिक सर्पटा से खांडव बने थिला तार वासस्थान होची खंड खांडव भवन तो खांडव बन के दिने काना हितला কানা হিতিলা अग्नि के लुदुबुदु ब्याधि हितला हां तो अर्जुन दिने बलबाद से तांकर गुप्त बनवास रे पंच पांडव तो तांकर अस्त्र शस्त्र के लेके से माने से सब बेले से ने खरो दिले से खांडव बने जीवली वृक्षरे दिने अर्जुन से खांडव बन के दहन करी देले अच्छा जले दिखिले चले रे तो सेठी बेले सुशिक सर्प से खंड मोहंती रहुतिला रहुथिला तार घर द्वार बर्बाद हो गल बर्बाद हे गला तो मने भावला কে सुशिक सर्प काना बाबा आज अर्जुन आसु अर्जुन के खा मार गई जेतु मोर खाना बाबा के मोर रहबार पोसा के खा भानी देई छे ভরলা কোদরা দিছ प्रतिशोध र निया जनी जे छिने तो सेनु जेता बेले विराट ऋषि उत्तरा को मोर जाइतिले गोधन पे आंस समय रे तो हेती बेले अर्जुन के से सर्प नहीं मारी करी उत्तरा कुमार के से सर्प सुशिक মেরে सर्प সে मारी অস্ত্র শস্ত্র কো অর্জুন নে যাই করি উত্তরা কুমার গলানি आनी जी बाबू बोलिया इजा से अर्जुन ना बोली उतर ले ढा कोई मारी हे आर गोटे कथा बाबू हमाई हमर कविंद्र बाबू जन्म हैला जे दुर्गा मुड़ा होची तांकर घर बड़ा আছে केनगा दुर्गा मुड़ा আর মেহেদি চতুর মনুষ বেড়া জানি তো जे तांकर दुर्गा मुड़ा के पंचायत से पंचायत रो लोग समस्त देखिया हमर चिंदागुड़ा पंचायत रो लोग देखिए कम से कम 3टा 4टा पंचायत रो लोग देखिए नहीं बुझला आ तोने तो स्वयं कोड़ा को बिहार में तमे जन्म हैला जे तुमको किए देखी के थिने কে और जेते बेले कृष्ण जन्म है जैसे कि समय के देखी दिले कहतो ই পিলা করে ধারা না সারা कोई পাকাড় কি ডাপিলা এই কেতরা লোক ইসরা যাইতা चाटी के नहीं बोलबो सा हां सोमिया पड़ले खेई बेसी हाथी जा হাতি লাগি তো হাতি एगो मुही जेते बेले जन्म हेरी गो सत्त दिन अंधकार घटी गो निद्रा घटी तिनी पुरे निद्रा घटी तिनी पुरे सर्प जीव थिले माई घोर निद्रारे गो तेरे अष्ट जन चिता दिले তিনি পুরে বইলে বিনি হয়ে রেপুর বিলাসপুর আর ওটা সোনাপুর বি পারবো किनपुर না আর ওটা সে মোড়াতি বানাসন ভিতরে ভরসন যে अंधार बाग मैं तेरी फिर बोले नहीं जानो स्वर्ग स्वर्ग माने मस्तिष्क মস্তিষ্ক
स्वर्ग मत्य पाताल पाताल पादे मत्य चिंता पूर्ण अंधकार घटित तब जन्म भाग्य माई तापरी हो समस्ते आश्चर्यजनक घटना आश्चर्यजनक बेले के भगवान श्री कृष्ण तो देवकी गर्भ में 8 मास का रही 8 मास लोग 9 पढ़ले ऐसे पिला 8 मासे जन्म छड़ा को 8 गला भगवान श्री कृष्ण होचन 8 नंबर छुआ 7 छुआ जन्म होला कि कृष्ण जन्म छड़ा के 8 गला सर उत्तरा नाटे तापर भगवान श्री कृष्ण अष्ट मल्य के विनाश करि छ छड़ा के 8 गला 3 टा होला अष्ट पाठवंशी मध्ये अछि चेप्टा 8 होला अष्ट सखा मध्ये अछि कितने 5 टा 8 होला एबे बोलुछन जे मु जन्म होला समय के 8 लोग चेता थे बेले 6 टा 8 गला तम सब खाली 8 लागबा 8 तो रखी दीछे खाली कोपा करबा लागी एका कुरला धत्ता बेले डोली पे हाली भाई वो पहाड़ तो भी रखबू के करवा के असार मासे ट्रैक्टर फसवा के करवा के ऐसी भी डबे बुझो हम खेत खाना खत्म कहली ना तो पहुंचे को आगे बोले जे 8 लोग चेता अछि मधुरी से 8 लोग बता दो 8 लोग बोले नहीं से 8 लोग को ना का कहबो के से 8 लोग तो जन्म हैला समय चेता थी आगो चेता थिले अस्ते जरा मन कर सुख दान दोई मन कर सुख दान तुम्हारी दर्द सेना नारद की कोठी दान तुम्हारी नारद की कोठी दान आगो देवती दे पशु दे बहु से न से ही अच्छा देवती दे पशु दे बहु से न से ही गा
शिव देवकी वसुदेव उग्रसेन ये 8 लोग तमर जन्म है से मेरे चता थे फिर यार कुछ কথা ভাবু কথার কাই বলি আছে কাই বলি আছে ই মাটির পিণ্ড মাটি দিনে মিশি জীবা মিছ মায়া খেল ধর আয় সারি দিবা যেতে বলো মোরা মোরা আরে কেহি নুহে কার আরে মোরা মন ই দুনিয়া चित देखो ये सपन ये दुनिया दुई दुनिया चित देखो ये सपन ये पृथ्वीटा गुटे होची रंगमंच रंगमंच ভিতরে সমস্ত আমি গুলো করা আমি ইনে অভিনয় করবা কে আছে যেতে বেলে আমার বয়স সীমা কপি আছে আমি দেখে ছাই করে উপর চালি যাচ্ছি এই কথারে আছে আদি তো শূন্য হইলে বাবুজি ভূমি শূন্য হয় জীবরে 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 দিনে হেলে মাটি ঘট মাটিরে মিশিব জীব থিলা বেলে সবু মোর মোর জীব গলা বেলে পিন্ধিলা বসন বি নহে তবে তো শূন্য দেহতি জন্ম হইছ কিয়ে বি কিছু আনি করনি আসে আছে গো ऐसा पिंडी का जन्म হইছ জন্মেছ এই পৃথিবীতে দুই জন খালি বস্ত্র ধারণ করি কে জন্ম হইছ কে পিন্ধি কর জন্ম হলো গোটে হইছে মহাবাণী কর্ণ সেগুলো সূর্য দেবতা তাঙ্কর কবচ ଦେଇଥିଲେ আর গোটে হইছে মহাবিক্রম বজরঙ্গী হনুমান সে মধ্যে বস্ত্র ধারণ করি জন্ম হইছিল আর সমস্ত নগরাহিক জন্ম হইছে নগরাহিক পাকে ये सब तो शून्य देहती जन्म है प्रभु মামাই ये पीतो वस्त्र तुमको के दिखे ये माला वाली से माला तुमको के दिखे आज मुझे কথা কহব भगवान श्री कृष्ण का तो सहस्त्र नाम है सर्वप्रथम तुमके किए आसी कर खड़ी देखी कर ना देखी आज तुम जातक ना टाका ये কথা কহবার মুই কৃষ্ণ বলে দেখি हटा मत कहदा के ভাই গো सोजे हेबा मोर जो है युद्ध क्षेत्र के आसी कर कर्तव्य होचे युद्ध तुम्हार क्षेत्रीय वाले कर्तव्य होचे हां खंडा भांगी गले भी पछ खसा मारबाटा हमारा रिश्ता लोग खंडा भाई बोले छूट बात लगा कैसे मार लगा পিলার খন্ডা ভাঙলে भी ঘুষিবার পিলা নাই ছিল मोर बाला कह ভাই গো মাই পিলা কেতে भी ঘুষি के नहीं दे देखमन ए डरी करतो मोर दिन के मोर रात कर देने तो राधा के मत प्रश्न यदि कहि देबा बोले झाड़ा नाश्ता कर देबा गो हां श्री कृष्ण भक्ति भाई पहुंची गोसुरा शिव मते पीठ करिए प्रदान श्री कृष्ण भक्ति भाई पहुंची गोसुरा शिव मते पीठ करिए प्रदान देखो पिला भाई ऐसा को हमने कहता जे के विश्वास करबा का है निज अस्त्र परको दे शिव बसी छंती मंगला मंगला हो ताके तो कपड़ा बतानी माजे पाछा में डाली कर बसी सही का कोके केता करी बस भाई बोलो माई कार बुआ है जीवा हो सुन शिव केनु वस्त्र दैछन् जेतेबे कृष्ण जन्म हेले हां ई शून्य देहको देखि परि सेतेबेले शिव ई पीत वस्त्र प्रदान करथिले से सहब स्वयं किसी को सुन सिने स्वामी विवेकानंद हां काय बोली कहछन् छबिला मधुबर्ण पद्धति লেখা আছে क्या वाली पहुंचे जे काय बोली करी क्या वाली ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ आया जगत उद्धार हेउ
জগত উদ্ধার হবে কইলে শিব নিজে পছি নিজে বলে শিব আর মাখি করি হে বাচ্চা কে কুড়ে হিকলি তার উপরে স্নান করকে কুড়ে হি করি রহিছ আর এই সংসারটা জড়া পুষ্ট সমস্তে বস্ত্র ধারণ করি আচ্ছা এই তমকু বৈজয়ন্তী মানে কি अब तीसरा तेरा मारी दंडी मारा माते दे बहुवती सुरमई तुम्हारा गरे तीसरा तेरा दवाई गति मारा दे बहुवती सुरमई तुम्हारा गरे হয়তো চিত্রসেন ওটা মতে এই বৈজন্তী মারা দেখি হ্যাঁ পিনে পিনর লাগি আগো প্রথমরে মার নাম ললিত মনটাই সাত কর নাম মাই তবে দেই কহি প্রথমরে মার নাম ললিত মনটাই সাত কর নাম মাই তবে দেই কহি भगवान श्री कृष्ण प्रथम नाम हूँ ललित सर्वप्रथमे मते देखिले ललित मोहन आगे ललिता ललित ताପରେ द्वितीय नंबर ना ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ तुम्हार घनश्याम ତମଟା ମାନେ କହି ଦଉଛେ ବାକି ମୋରଟା କହି ନି ପାରେ ମୁଁ ପତରା mi କିବା ଓହ तुम्हें तुम्हार घर के जहाँ पे ना ଯିବା ଓକେ। ଏତେ ସସ୍ତାତି ଯିବା ମାଇ केते करे गाड़ी ଇ ସଖାଳୁ ବେଲୁଇ ଗଲାନ ଆଉ ଘଟେ ଯିବି देखो पिलाई कान तो चलने मुझे भान बोल में कह ବେ रे କାଣ ଜାଣିଲେ ତମକୁ କାहे କହିବେ ତ हमें जो दी था पहले मुझे किसकी भी चिंता नहीं फिर रात में ये आसमान लोग का क्या बोलते हैं ତମ ଘର କେ ନେଇ ନା ଭାଇ किए भी नहीं ୟା ଦେଖ ପତରା ଜାଣତାତେ ମାଇ ଶୁଣ ତ କହ ତ ମାନେ କିଛି ଲବଣୀ ସବ ଟିକେ ଦିଅ किसी नहीं ଠିକ ବି ଅଛନ୍ତି ଦିଅ ହାଣି ସରି ହାଣି ହୁଣା କାଟେ नानी के तो नॉनी दादा भी की नहीं हां हां सॉरी ତମଟା ଭୁଲି କରି ଯାଇଛେ क्या ଭାଇବ ବାବୁଢୁରିଆ ମତେ ତ ସେମାନେ କଥାଟେ ପଚାରିଛନ୍ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ତ ପଚାରାମି ପଚାରାମି ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ कहाँ के पचरा हो କାହାକେ पति ହଁ मैंने लोग पिला लोग के पचरा संग देखिए अभी आगे जाता ঘুগুইলতা গোলাপ পড়ি ও বাড়ির জন্ম দেবু তো কহি আগ ঘুগুইলতা গোলাপ পড়ি তোমার জগতি কথার জগতি কথা রাধা কহত ফেরিল ঘুগুইলতা গোলাপ পড়ি ये मोकार में किसी चल मौका चाहिए ऐसा मोकार में जी योरी जीव अग्नि पर जाए অগ্নিপরি স্বয়ং নারায়ণ বলিছে আগ কেউ দিন বার গোমাই রজবতী ফেরুক তুহি আগ কিয়ে বিততে গো কিয়ে বিততে জানো নেই সিতাই গো ঘুঙ্গুলতা গোলাপ পড়ি
ପିଲା ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବେଳ ବାବୁକେ ନେଇ ବୁଝି ସୁଝିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କହିବି ଦେ ତାକେ ଲାଜ ଲାଗବାର କଥା ଯେ ଟୁକିଲ ଲୋକ ଦୁଇଟା ଅଛି ତିନ ଦିନେ କର୍ମ ତିନ ଦିନେ ଫେନ୍ ଗାଲ କଥା ପଚାର ভাইগো তুমি মতে পচালো পিলার জন্ম মুই পচারছে তোমাকে তোমার কর্ম প্রথম ভেট রাধা কৃষ্ণ বাবু তো পচরা তার জন্ম তরঙ্গ বিয়া আছে তো বে তুমি যেতেবেলে বর্তমান হলো বর্তমান বেড়ে রজবতী হলো আনতে খাওয়ানো বলে কে দিন কে পার কে নক্ষত্র ছিল কে রে কে দাসিনী রে কে নদী কে তুমি যাইছিল গাধা লাগি হ্যাঁ কে হলাদে আর কে সাবুন নেছিল সেতিবেলে সাবুন সরক লাগে নাকি কে বস্ত্র পিনি দিল সে সখীর না কহ সে নদীর না কহ কান আনি কি তুমি অঙ্গ সিদ্ধি করছিল আর কাকে চিন্তা করো সেতিবেলে দুনিয়ার কথা শিখিছে বড় দুনিয়ার কথা গো মাই এরিয়ার কথা শুনছি আচ্ছা কথা কই দিও তোমার ঘর কে পড়া না রুনি বসিয়া পারে গো તમે ઉની મોસે એને કોઈ બી ચિંતા કરે ને লাগলেন નહીં ભાઈ કોઈ কথা বলো আমি আগো রাধিকা বললে শুণ মোহন গরজবতী কথা কহুছি শুণ রাধিকা বললে আগো মোহন গরজবতী কথা কহুছি শুণ 12 বর্ষ পিতা ঘরে বতিলি গো মাগ মাছরে গরজবতী হেলি শুনো গো মাই মোর বাপা ঘরে 12 বর্ষ ধরে রহে এটি যেতেবেলে 12 বর্ষ মতে পড়লা মাছরে গরজবতী ছাতির লাগি তো বাবু মাগলি আইছে বলে মামু ঘর যাইছে গো মাই আগো 12 বর্ষ পিতা ঘরে বতিলি গো মাগ মাছরে গরজবতী হেলি ইমামুরা নক্ষত্র দিন গুরুবার পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর স্টপ কা করছি ভাইগো মাই যেতেবেলে গরজবতী হেলি নক্ষত্র লাগিଥିଲା মোরা নক্ষত্র তিনটা ଥିଲା গুরুবার মোর খালি তোরা তোরা বুঝছি না তুই অনেক তাতে বলে তিন খেলা করবার বলে তুমি লক্ষ্মীবন্তী হ্যাঁ গুরুবার দিনে আমি পুষ্পবতী বলতি আগো মোরা নক্ষত্র দিন গুরুবার পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর আচ্ছা মনে টিকে শ্রোতা তারক মোহন মনে টিকে কহ মাই যেতে দিবেলে মতে মুই রজবতী হিতিনি আর ঘরে মতে রাখি দিয়ে 7 দিন যায় ভাইগো যেতেবেলে 7 দিন পুরি গলা সকাল সকাল একই সময়ের কথা হয়ে কৌনসি পুরুষের পিলার মুহকে নেই চাহি করে মুই নদীকে গাধি যাচ্ছি বলে কেন নদী আগ সুচিত্রা সখীକୁ সঙ্গরে ধরিব মণিভদ্রা নদী কূলକୁ করি ମୋ ସଖୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀ କୌଣସି ପୁରୁଷର ପିଲା ମୁହଁକୁ ନେଇ ଚାହିଁ କରି ମୁଇଁ ଗାଧି ଯାଉଛି ସକାଳ ସକାଳ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରିବ ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ସିନା ସାଗୁନ ଶିଳ୍ପ ବାହାରିଲା ଯେ ମା ବହିଣ ମୁଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ ବାପ ଯୁগে ସାଗୁନ ଶିଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ মেয়েটাকে নিয়ে কিন্তু অঙ্গ সিদ্ধি করছিল ମାଣ ମାଖିଥିଲି হ্যাঁ আগে 12 ফুল ফল সেখানে বান্তিন 12 প্রকার ফুল ফলকে বাটির মধ্যে হেঁটে লগেছি চার প্রকার বলে ওলা বহরা সাহরা সেটা করে 12 প্রকার ফল আগে 12 ফুল ফল সেখানে বান্তিন সুরবিকাইর মনমূত্র অন্য সাত থর অঙ্গে করিলে কোন এটা ভুল করো আমি নাই না মানে সুরা বলে ঘুসরা ঘুরা বলে ঘুষরা বলছেন নাই ঘুসরা লড়াকে সুরবিকাইর মনমূত্রকে আনি করি মোর পালে লগাইছিলি যে হে গুমুতকে গাগবালে লাগাইছিল বাবুকে কইছি তো বেলে এন্তা এন্তা সাবন দিতে হে বুয়া সাবন শুরু কিয়া এতিকে সাগর সে পুলি চলছি কইলি কিছু বাপ যুগে রাধা সুরবিকাইর মনমূত্রকে আনি করে পালে লগাইছিলে বলি কই হোলি যুগে যেন জায়গাতে পূজা পাঠ শিখবা সর্ব প্রথমে সেই জায়গাতে গোবর আনি করে আগে সর্বপ্রথমে এই ধরা পৃষ্ঠে গোমাতা জন্ম গোমাতা সবু জিনিস কাম দଉଛି গো মাংস ବି কাম দଉଛି
पचन भी काम दଉଛି हाँ। गोबर भी काम दଉଛି हाँ। गोमूत्र भी काम दଉଛି हाँ। और गोमाता बाल उठे भी काम दଉଛି सही बात भगवान के चावरी कर सकते हैं चामो हैं। और तार छाल जे छातो जो बोझ छके लड़ जे आगो सुति इतना सकेको संगर धरिगो मणि भद्रान सिकुला कुरु गरी आगो पार फुल परसे खाने बन्टिन सुरभि गाइर मन मुक्तानी सफर आउने कलिले पन से जले मुस्ताना कविको नहरा ଆଗ ମାଇ ଯଦି ପଦ୍ମ ଭୋଗ ଯଦି ଅଛି ପଦ୍ମ ଭୋଗରେ ଯଦି ଅଛି କେତେ ପୃଷ୍ଠା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ आगो 11 अध्याय 72 पृष्ठा ସେଠାରେ ରହିଛି କାହାର ଲେଖା मन धारण करा लेखा मन धारण करा लेखा सकाले करी बजेका सकाले करी बजेका छाणी देली जे पिला चमकुछ ମାଇ ଘରେ ବୋଲିକିରି କିଛି ଲବଣୀ ସର ଦେବେ ବୋଲିକି କିଛି କଥା ନାହିଁ କହିବା ନେଲେ फेरी जाओ श्रीपति तटे करे विनती माई बड़ करे केड़े हे पति माई बड़ करे केड़े हे पति ये फेरी जाओ श्रीपति तटे करे विनती माई बड़ करे केड़े हे पति Yeah.